পুরো আইল্যান্ড ওল্যান্ড সব কিছু দেখা যাবে নিচে গিয়ে। ওই পাহাড়ে কাটলে কিরম হবে? ভালো এরিয়া। বিচ সব ক্লিয়ার দেখা যাবে না। কাজ করো, হিন্দিতে বলো। এই ভিডিওটা পাঠাবো না যে সময়, হ্যাঁ। পার্টি যে সময় দেখবে ওই সময় ওরা কথাটা কিন্তু বেশি ধ্যান দেবে। হিন্দিতে বললে পরে জিনিসটা ভালো হয়ে যায়। পার্টি জায়গাও দেখতে হবে, কথাও দেখতে হবে। ফুল আইল্যান্ড ওল্যান্ড সব আছে। হ্যাঁ, तो ले लीजिए। ভিতরে প্লেমিয়ারে বিচ। हाँ ले लीजिए बीच है। ये फुल पहाड़ है इधर। ये फुल पहाड़ है, ठीक है। फुल फुल 12 भी फुल पहाड़ है। और वो जो है वो क्रेगी आइलैंड है, और बगल में जो है स्नेक आइलैंड है, ठीक है। और वो जो है कालीपुर बीच है, और वो बीच का पीछे गाँव पेट देखे, वो मेन एयरपोर्ट है। तो वहाँ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने हाँ वाला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट।